47 ambasa Tipra Motha Block Committee by Luajizak Oro Sudu Tipra Motha ya YTF TWF Tipra Motha Jara Central Committee Tongnai District Committee Tongnai Block Committee Tongnai Ebong Village Monitoring Committee Chairman Member Joto Adong Robai Nujung ini 41 tomo TTADC Maman Salmo Tabu Nailaha Bari Community Holo Chung Palai Mangka Chung Saimano je Tripura o TTADC Tri Ongkongmani Onek Songram Klaika Tripura o TTADC Nangnai Hinai Muya Chanai Chakui Chanai Hinai Totkalin Parti ni Bumung TUJS Tripura Upujati Jubo Somiti ni Enggai Kebang ma Andolon Klaika Chung Nukha Borok Andolon Asuk Sohosia Kaham kaino fight Klaika Borok fight Klaimani Bisingti no Chini Sroddio Chabuk Chini Logi Krika Borong Ganang Samasoron Tripura Nogendro Jomatia Drau Kumar Riang Robindro De Porma ini Vijay Kumar Rangkol Borong ini Trite 1984 ini Haisal 23 August तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नेतृत्व जों त्रिपुरा ट्राइबल एरियास अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने याफार जाखा आंबगे बेलाय तंथं मानि साल तिनि जों पगैमैया जों माल्लो सुइदान खैका जी जिनि लगे क्रै ताबु समचरन त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया द्राव कुमार रिया विजय कुमार रांखल ताबु तिनि लगे तंखो बकथां तंखो तै गोबां मा फाइटार रो तिनि लगे क्रै फानो ब्रौनि परिश्रम जे मुया चानाय चाकुय चानाय एक ओंय थान सांगैनो जों एडीसी मामानि मो बिरात आइसा साल कटर साल जों आबनि बगे न खातुं खाजाखायै खा बाक्साखायै जों 47 जारा तंनाय श्री श्री महाराजा प्रदूत किशोर देव बर्मन नेतृत्व थानसानि मारिबायनो जों तिनि आम्बासा पालाय मांखा माइकैनो तिनि ऑफिशियली त्रिपुरा ट्राइबल एरियास अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे सरकार बायबो तिनि जुनाल ऑफिस पालाय जाबो गोबां मा पार्टी ऑफिस पॉलिटिकली बो जों पालाय मांखा अनबगै आं लोकरोनो मनो कसानानि मुसुं मो सालकोतो चिनि टीटीएडीसी मामानि साल मो बेलायखनो चिनि बगै नांपुगमानि आगामी दिनोबो जों गाहाम खाय पालिलाय माननाय आबोनो चिनि आशा बिसास जतन हामबाय